अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब पर आने का शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो हाज़िर खिदमत है और आज हम जिक्र करेंगे उन हालात व वाक़यात का जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा चुके और इसके बाद मक्के में रह जाने वाले जो मुशरिकीन थे उन्होंने किस तरह नबी पाक को तकलीफ़ें पहुँचाईं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मुखलिस जमात मदीने में भी परेशान रहे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। मुशरिकीन मक्का को अगर फ़कत पैगंबर की ज़ात से दुश्मनी होती तो वो आपकी हिजरत से इत्मीनान की सांस लेते कि हमारा दुश्मन था, चला गया, अब इससे कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। मगर उन्हें तो आपके मिशन से भी अदावत थी जिसे पैगंबर फैला रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी मुशरिकीन मक्का के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मरकज़ पर पहुंच गए हैं जहां आप आज़ादी से अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं। इन मुशरिकीन को उम्मीद थी कि औस व खज़रज की बाहमी रक़ाबत मदीने में आपके लिए बाइसे ज़हमत होगी, यानी अगर औस ने आपका साथ दिया तो खज़रज मुखालिफ सिफ में होंगे और अगर खज़रज वाले ज़्यादा आपके तरफदार हुए तो औस के लोग आपके मुकाबले में सफ़े बस्ता होंगे। मगर ये उम्मीद उनकी ख़त्म हो गई जब उन्हें ख़बर मिली कि नबी पाक ने औस और खज़रज दोनों को गले मिला दिया है और वो दोनों अब आपके अंसार में दाखिल होकर एक कौम बन गए हैं। दूसरी बड़ी उम्मीद इन मुशरिकीन को ये थी कि मदीने के यहूदी जो हैं वो सरवत और ताकत में ज़्यादा हैं, यकीनन वो मदीने में एक बड़े मुखालिफ की हैसियत अख्तियार करेंगे। मगर पैगम्बर खुदा ने यहूदियों के साथ माहिदे करके मुशरिकीन की ये उम्मीद भी ख़त्म कर दी। मुशरिकीन मक्का खामोशी के साथ इस्लाम की तरक्की को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसके लिए वो मदीने में इंतशार पैदा करने का कोई ज़रिया ढूंढ रहे थे कि इन्हें अपने जासूसों के ज़रिए से ही एक ख़बर मिली कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है इनमें एक मुनाफिकीन की जमात भी मौजूद है और ये वो लोग हैं जो दर पर्दा अपने कदीम ख़यालात पर ही कायम हैं मगर मसलहतन इस्लामी जमात में शामिल हो गए हैं। और इनका सरगर्दा अब्दुल्ला बिन अबी था जिसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं। चुनाचा इन मुशरिकीन ने अब्दुल्ला बिन अबी को लिखा कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो हुजूर पाक को मदीने से निकलवा दे। उन्होंने लिखा कि ए बाशिंदगान मदीना, तुमने हमारे ख़ानदान के एक शख्स मोहम्मद को अपने यहाँ ठहरा लिया है। हम तुमको मुतला करते हैं कि तुम्हारी खैरियत इसी बात में है कि इनको मदीने से निकाल दो, वरना इससे जंग करो और इसे गिरफ़्तार करके हमारे हवाले करो। अगर तुमने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना किया तो हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अज़म किया है कि तुम पर हमला करके तुम्हारी औरतों पर कब्ज़ा कर लेंगे और तुम्हारे नौजवानों को कत्ल कर डालेंगे। इस ख़त के मिलने पर एक दिन अब्दुल्ला और उसके रुफ़क़ा रसूल खुदा पर हमला करने की तजावीज़ पर गौर व खौस कर रहे थे। ऐन वक्त पर जनाब रसूल खुदा को इसका इल्म हो गया और आप बनफ्स नफीस जहाँ मजलिस मुशावरत कायम थी वहाँ पहुँच गए और हाजरीन को मुखातिब करके फरमाया, कुरैश ने तुमको धोखा दिया है। अगर तुमने इस सरजमीन पर कश्त व खून करने का इरादा किया तो तुम्हें सख्त नुकसान पहुँचेगा और फिर तुम्हें अपने भाइयों का खून बहाना होगा जो हमारा साथ देंगे। बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ यही है कि जैसा तुम्हारी कौम ने मेरा साथ देने का अहद व पैमान किया है, अगर कोई इस शहर पर हमला करे तो तुम सब हमारे साथ मिलकर इसका दफिया करो। चुनाचा बरवक्त इस राज के खुल जाने से और आपकी तकरीर से ये मंसूबा दरहम व बरहम हो गया। मुशरिकीन की ये इब्तिदाई कार्रवाइयाँ ख़ुद बतला रही हैं कि अब अगर जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो इसका आगाज़ किस जानिब से होगा। ये भी बड़ी काबिल लिहाज बात है कि नबी पाक के मदीना में तशरीफ़ लाने के बाद एक साल तक कोई खुरेस तसादुम आपका किसी जमात से ना हुआ। अगर आपको जंग करना मकसूद होती तो ये एक साल का वक्फ़ा आप जंग की तैयारी में सर्फ फरमाते, जबकि इस एक साल में तामीराती काम अंजाम दिए गए। 3 मस्जिदें बन गईं, एक मस्जिद क़ुबा, दूसरी मस्जिद बनी सालिम और तीसरी मस्जिद नबवी। महाजरीन की बहाली का काम अंजाम दिया गया और ख़ानदान रसूल और दीगर महाजरीन के लिए मकानात की तामीर हो गई। अहकाम शरई और निज़ाम इज्तिमाई के दस्तूर को नाफिज किया गया। मगर इस एक साल की मुद्दत से
آپ نے سامان جنگ کی فراہمی میں کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ حال اس وقت کھلے گا جب دوسرے سال اسلام کی پہلی لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار اور سوار ہونے کے لیے گھوڑے بھی موجود نہ ملیں گے۔ یہ آپ کا عمل خود بتاتا ہے کہ مدینے میں آ کر آپ کا نصب العین اہل مکہ سے جنگ کرنا نہ تھا۔ جس کے پاس ساز و سامان جنگ اس طرح مفقود ہو وہ خود سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ کبھی نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ زبردستی اس کے سر پر جنگ عائد کر دی جائے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت سر سے کفن لپیٹ کر میدان میں نکل آئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، جیسا کہ سورہ حج میں ہے کہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس بنا پر کہ ان پر مظالم ہوئے ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، وہ جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق بغیر کسی خطا کے سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ہمارا مالک اللہ ہے، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے تو گرا دیے جاتے گرجے اور مختلف مذاہب کے معبد اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت ہوتا ہے، اور ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے، یقیناً اللہ طاقت والا ہے، غالب آنے والا۔ ویورز، اس آیت کا آغاز اذن سے ہو رہا ہے جس کے معنی اجازت کے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت سے پہلے مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا ممنوع تھا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو جہاد کا حکم لے کر اتری ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ذکر آیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو جب ان پر جنگ کرنے کا فرض عائد کیا گیا تو ایک دم یہ منظر نظر آیا کہ ان میں کا ایک گروہ آدمیوں سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اللہ سے ڈرا ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ پروردگارا، تو نے ہم پر جنگ کا فریضہ کیوں عائد کیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی؟ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب خالق کی جانب سے ہاتھ روکے رہنے کا حکم تھا اور یہ کہ بس اپنی جگہ پر جو عبادتیں تمہارے ذمے ہیں مثلا نماز و زکوٰۃ یہ انجام دیتے رہو اور مخالفین سے کوئی سروکار نہ رکھو، تب مسلمانوں میں ایک جماعت اس رواداری کی تعلیم سے کبیدہ خاطر تھی اور اس کا اصرار تھا کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، اور یہ جماعت پہلے تو یوں جنگ پر اصرار رکھتی تھی، اور جب حکم جنگ آیا تو یہی عملی کمزوری کا ثبوت دینے لگے۔ غزوات کے سلسلے میں سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ بدر کا ہے، اور جنگ بدر پہلا غزوہ ہے یا پہلا جہاد ہے جو مکے کے کافروں اور مدینے میں موجود مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ ویورز، اگلی ویڈیو میں ہم جنگ بدر کے حوالے سے تفصیلی واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔